আমরার কাজ হইলো খালি স্বর্ণ বিচারন্তি স্বর্ণ বিচারি খালি এর মধ্যে স্বর্ণ আছে আমরা কাম হলো স্বর্ণ বিচারি স্বর্ণ गोल्ड गोल्ड सबसे गोल्ड है ना गोल्ड चारी करेगा कितना है ना मेरा गोल्ड डिस्चरेगा चारी करेगा ये ओरिजिनल है यार हाँ ओरिजिनल ये प्लास्टिक आने का एक प्लास्टिक इधर मेरे को ज़्यादा मिलेगा तो मैं काम करूँगा मैं जो करा अस्ते সবাই স্বর্ণ বিচারতেছে সব বাড়িটা অরিজিনাল এটা মিস নাই এটা আপনার আছে এটা আমি ইয়া করব না সব ইয়ে হয়েছে হিডিতে গেট বেশি হবে এটা গেট থেকে